जोहार गे दिसम रन जहाँ गे खेरवाल बाबा आयु साहब बया मिसा को जहाँ गे पे नेले तबना तेन दो नोआ आबोरेन भारत जाकात माझी पारगना महल साथे खेरवाल आदिवासी चतम बकुल पाटा खन मेटेन जहाँ गे आबोरेन रेगे नचार बयस को से हड़ाम बुद्धि हड़ाम हर को से बुद्धि हर को लगी ते राबांग उर्गुम लगी जहाँ गे सुर सपड़ा कदा को ना लेकाते को एम चाल लाबोन कन एम चाल लगी को सपड़ा कमी हरा को साब अकात ताबोना नेले को आपे जहाँ गे और नोडे आबोनी पीत पारगना मिनाया साथे आबोरेन जहाँ गे सपोर्ट हर मिना को ताबोना साथे नोंते जहाँ पे नेले को आबोरेन आयु हर को बाबा हर को अदा हाँ जास्ती दो बांग को सेटर अकन ताबोना नोआ राबांग खातिर गे हाँ अदो तायम दाराम तक हिजु ताबोना नितो दो हाँ नुकु आते गे कटी एम चार रेना कमी हरा को सुर सपड़ा हुयुग कना खोजोग कना ले जाते लगन ले एम चाला नोआ साथे दिसम रेन सनाम केरल बाबा आयु को ठेन हो नेहर अरदास तहन कना से जहाँ गे गाखुड़िया दरदिया सुसरिया आबोरेन जहाँ खेरवाल पाटाते खेरवाल जहाँ बाबा आयु को जाते नौकन नाम चल दाड़े को ओना लेकाते गे हाँ तेहन दो सब सुत सपड़ा तामा इनखान हाँ मी ताबन पे तायम दाराम रे चल हुयुग कना अच्छा तेन जहाँ गे ना सपा आबोरेन जहाँ गे बयस को से जहाँ को हड़ाम अकान बुढ़ी अकान आयु हर बाबा हर को नुकुआ राबांग रे राबांग उर्गुम सपा एम चाल लगी तेगे हाँ तेहन दो नुकु को दुड़ुब जावरा कान ताबोना ओना हाँ एम चाल लगी कमी हरा को एतोहब एदा मेनखान दुग रिया कथा दो निया कना जे आबो संताड़ को नुना एम चाल लगी जहाँ नुम नुतुम को टुडा अकाना जहाँ दान अखड़ा रे मेनखान नोंदे नुंकु सेटर रिया हो उयहर भावना जास्ती कायते बांग नेलोक कना मेनखान नोंदे दुग रिया कथा कना जे आबो अखय लगी बोन रिकाया तेन जहां लगी बोन छुटोक कना उयहर भावना बोन हतावदा मेनखान उनको हो लहा हिजु बांग को उयहर भावनाए ताबोना तेन नोंदे हो आरो दुग रिया कथा कना जे नोआ एरिया रेन सानाम को आतेत गे नोआ अखड़ा दो सपड़ा हुई कना मेनखान आबोरेन गाखुड़ियो जहाँ को मेना कोआ नेवता कातेत हो मिद बार हर गे को सेटेरोक कना मेनखान नुंकु चेतान हो नितो दो नेलोक कना जे पालेन नुंकु आबो संताड़ को हो उयहर भावना से गरज नोआ को जानी दो बनु आन ताबोना आदो हाँ निंकन हर हो मेना कोआ जे आबो गाखुड़िया गमको को बांग सदर कते हानि नई बन सदरे कोआ मेनखान हानि नई दो पालेन लेखारे नासेना पालेन भूलिन ले से बड़ी इन ले मेनखान जहाँ एरिया रे नोआ कमी हुयुग कना ओना एरिया रेन गे नुंकु हर कना को ओना एरिया रेन सनाम को गड़ो गपड़ो आते नोआ अखड़ा सपड़ा हुई कना जाते आरो आयमा गड़ो सपोहत नामोआ जाते आबोरेन हर गड़ो सपोहत बोन एम चाल को दाड़िया को मेनखान नोंदे गाखुड़िया पाटा खन हो नेता आकान हर को बको सेटेरोक कान ताबोना और नोंते जहाँ बोन एम चाल को दान को बोन उनको हो नोंते हो बको सेटेरोक कान ताबोना नेल इदी कोपे
जहाँ नेता हुई लेना ओना भिती रे नासेना को हेज अकान ताबोना आदि दुख रिया कथा मेनखान नोय नोंकान आबोआ उयहर भावना पालेन इनते नोय नोंकाना उयहर भावना खातिर गे सानाम को बांग को सेटेरोग कान ताबोना चेद उयहर भावना कते मेनाक को ताबोना नोआ हतो आबो बाबोन बाड़ाया नोआ बाड़ाय लगी रिको हुयुग ताबोना कमी सपड़ाव कते कमी रे गड़ो गपड़ो जुदी हर बाय ताहेना नोआ कमी दो बरसिंग कान गे चालू आना बरसिंग तायनम दो ठीक थारो आना चेदा जहां आते एम कमिया उनी हो बाय गड़ो आमा आ जहां सुतु आते एम कमिया हनी हो बाय गड़ो आमा तो कमी दो तीन दिन दो चला तो नेल इदी ताबन पे आरो मिद बार गाखुड़िए चेक को लैए ताबोना ओना पे नेल इदी ताबन पे যেহেতু এটা রোদের তাপ তাই যারা কর্মকর্তাগণ আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা একটু তাড়াতাড়ি এটা শুরু করুন এবং আমাদের যারা ইনস্টিটিউট আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে এখনো হাজির হননি অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা যদি আশেপাশে থেকে থাকেন আপনারা চলে আসুন এখন অনেকে আসেননি আর বিশেষ কিছু বলছি না যেহেতু আজকে এটা একটা সামাজিক কর্মকাণ্ডে একটা উদ্যোগ এবং আগামী দিনেও যাতে এই কর্মকাণ্ড ভারত জাকাত মাঝি পরগনার মহল থেকে যাতে চলে সেটা আমরা আশা করব পুনরায় সমস্ত অতিথিবৃন্দ এবং যারা এসেছেন প্রত্যেককে আমার নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ আমাদের itu do pidi pargana tetap pantabuna pidi pargana mi bar kata liya buna বক্তব্য আপনাদেরকে শুনিয়ে দিলেন যে আমাদের ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল থেকে যে আমরা ৮ নম্বর অঞ্চলের অধীনে আমরা কাজকর্ম করতে পেরেছি যতটুকু সম্ভব আমরা আজকে দুস্থ মানুষদের কিছু আমাদের বয়স্ক লোকের কম্বল বিতরণ সভাটা রেখেছি তো আমরা nui ke penyelekan tabona aboni pid pargana কয়েক golgram 8 নম্বর অঞ্চল pid pargana kana প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে kati প্রত্যেক মাকে sadar abon kana মায়ের দিকে আমরা টুকুন দিয়ে এসেছি সেই টুকুন অনুযায়ী আমরা কম্বল বিতরণ শুরু করছি আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের ডক্টর সুশাঙ্ক দেকে পেয়েছি খুবই আনন্দ লাগছে গর্বের সঙ্গে তো আমাদের এই মহৎ কাজে আমরা পেয়েছি আরো বিশিষ্ট নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ধীরেন সিং মহাশয়কে আর আমরা আমাদের কাস্টের একটি ব্যক্তিবর্গকে পেয়েছি যাই হোক সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আমাদের এই মহৎ কাজটি আমাদেরকে না সহযোগিতা করলেও আমরা এইরকম দিনটিকে প্রতি বছর আমরা পালিত করব এই দুটি কথা বলে আমাদের সুশাঙ্ক দেকে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি ছোট করে একটু কথা বলবেন একটু ছোট করে কথাটা বলুন জয় গুরু জয় হিন্দ
অনেকে জানেন না, আবার অনেকে জেনেছেন যে মকর সংক্রান্তি সবাই জানেন। সেই মকর সংক্রান্তিকে উপলক্ষ করেই আজকে এই উৎসব বা এই অনুষ্ঠানের মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এখানে ভারত জাকাত ছাটাম গাঁওতা আদিবাসী ক্লাবের তরফ থেকে। আবার বলছি, ভারত জাকাত আদিবাসী চাটাম গাঁওতা ক্লাব, যাকে বলছেন সংক্ষেপে মাঝি পরগনা, ক্লাবের তরফ থেকে ছোট হলেও খুব মহতী প্রচেষ্টা আজকে নিয়েছেন দুস্থ মানুষদেরকে কিছু শীতের বস্ত্র কম্বল তুলে দেওয়ার জন্য। কিছু নাম সিলেক্ট করা হয়েছে, যেটুকু আসলে হবে না সেটা এনারা সিলেক্ট করে নিয়েছেন। সেই নির্ধারিত দাদা ও মায়েদের ওটা বিতরণ করা হবে। তো এটা কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নয়, অরাজনৈতিক সামাজিক একটা প্রোগ্রাম। তো এই অনুষ্ঠান যারা শুনছেন, যারা দাদা ও মায়েরা বা যারা এসেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সবাইকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মকর সংক্রান্তির। তো এই অনুষ্ঠানটা শুরু হোক। এই একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই দান ঠিক আছে, দান বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে এসে পৌঁছায়। রাজনৈতিকভাবে হোক, যেটা হচ্ছে অঞ্চলের মাধ্যমে, প্রশাসনের মাধ্যমে হোক, অরাজনৈতিক মাধ্যমে হোক, এটা হচ্ছে। তো সবসময় একটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অযোগ্যে অপাত্রে দান, দাতা গ্রহিতা দুই মেলান। এই কথার একটা অর্থ আছে, অযোগ্যে অপাত্রে দান, দাতা গ্রহিতা দুই মেলান। আমাদেরকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাদেরকে আমরা দান করছি তারা যেন তার মূল্য দিতে পারে। এবং এখনকার দিনে কিন্তু অভাব খুব মানুষের বেশি থাকার কথা নয়। যদি মানুষ একটু চেষ্টা করে, হাতের কাছে কাজ আছে, কাজ করলে টাকা পয়সা পাওয়া যায়। তো সমস্যা হচ্ছে যে তারপরেও কেন দুস্থ আছে মানুষ, তারপরেও কেন মানুষ গরিব থাকছে, তার কারণ হচ্ছে মানুষ সচেতন হচ্ছেন না। এই সচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রত্যেকটা ক্লাবের কাছে আমার আবেদন থাকবে, প্রত্যেকটা সমাজসেবী মানুষ সংস্থার কাছে আমার আবেদন, সবাই চেষ্টা করুন যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। আজকের দিনের সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে এই যে মাদকাসক্ত হয়ে যাওয়া, যে মাদকাসক্ত হওয়ার ফলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, নিজেদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, তারপরে কিন্তু দুস্থ হচ্ছে। নাহলে দুস্থ থাকার আর কথা নেই। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট, এই বললেন না, যেগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু সেইগুলো পূরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তো যাই হোক, আমি বলবো একই সঙ্গে যাতে সবাই ওই প্রচেষ্টাও রাখেন, যাতে ওই মাদকাসক্ত ভাবগুলো কাটে এবং তার জন্য আরো শিক্ষা এবং সবাই মিলে প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদেরকে স্বনির্ভর করে তোলা। আর একই সঙ্গে আবারও বলি, আজকে যারা যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসছেন বা যারা আজকের এগুলো দান গ্রহণ করবেন মানে নির্ধারিত হয়ে আছেন, তারা যারা আসেননি এখনো তারা এসে যান, এসে কাজটা সুষ্ঠুভাবে যাতে সম্পন্ন হয় তার সহযোগিতা করুন। আর এখানে শ্যামলদা এবং তার সঙ্গে ক্লাবের যারা আছেন সবাইকে যথেষ্ট ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। তো আপনারা আপনাদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সার্থক হয়ে উঠুক। সবাইকে আরেকবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার এই ছোট্ট বক্তব্য এখানেই রাখছি। জয় গুরু। उनी माझी ठेन को फोन दिन माझी मेता फोन आई दिन आली रपड़ এরপর দেখে নেব সুমিত্রা মান্ডি বাবরগাছা। Itu dono area dan terlalu kena jahat penyembuhan বাবরগাছা tehnya jahat dengit nacal lagi urgum এই কম্বলটি sepak তুলে ko দেবেন cal hei kena na dekate ge hat ko em cal abon kena cal eda তন্ময় মান্না মহাশয়। ona ko ge ko has ko kana aboren ayu hor ko baba hor ko bang ko seterakan tabona menkhan ayu hor ko seterakan nungku
ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱮᱫᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ বৈশাখী মাহালি দণ্ডেশ্বর ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ। গোলগ্রাম, মনি হেমব্রম গোলগ্রাম। এই পুরস্কারটি তুলে দেবেন ধীরেন সিং। ko em chalai kana ten jahan ge ko এরপর দেখে নেব jahan ge nyelek tabona pe এরপর দেখে নেব ঠাকুর মুর্মু বাগাগড়িয়া। ঠাকুর মুর্মু বাগাগড়িয়া এবং কান্দালাকে সত্য শেষ হবেন। এই পুরস্কারটি তুলে দেবেন মধু মান্ডি। এই কম্বলটি তুলে দিচ্ছেন মধু মান্ডি। মেয়েটার নাম নেতারা সম্মানী মান্ডি গোলগ্রাম। এরপর ডেকে নিচ্ছি সম্মানী মান্ডি গোলগ্রাম। এই পুরস্কারটি তুলে এই কম্বলটি তুলে দিবেন নেপাল হেমব্রম মহোদয়। এই কম্বলটি তুলে দিচ্ছে নেপাল হেমব্রম মহোদয়। nah mantas বিমলা হাসদা। বিমলা হাসদা গোলগ্রাম। Manawari bae he ekana horo kula he এরপরে লিখে দিচ্ছি বিমলা হাসদা গোলগ্রাম। ওনার হাতে কম্বলটি তুলে দিবেন মানোয়ার আলীর মহোদয়ের পরিবর্তে আসছেন আমাদের অর্জুন সোরেন মহোদয়। এরপর আমরা দেখে নিচ্ছি আরিফু সিং। আরিফু সিং এর হাতে কম্বলটি তুলে দেবেন ভাইজাগান মাঝি পারগানা ৮ নম্বর অঞ্চলের শ্যামল সরেন মহাশয়।
धूप अगर धूप अभी कल करिकुलम धूप আমি ধরে কত ধরে কত আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সামনে যারা এসেছিলেন ওনাদের হাতে তুলে দিয়েছি আর তারপরে বাকিগুলো আমরা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেবো সেরকম লিস্ট করা আছে। এবার আমরা ধীরেন সিং এর মুখে ছোট্ট একটু বক্তব্য শুনে নিই, তারপরে আজকের মতো আমাদের এই 10টা ভিতরে সভাটি শেষ করব। হ্যালো, সবাইকে নমস্কার জানাই। আমাদের এই বস্ত্র বিতরণের জন্য যে সভা করেছে আমাদের যে কালাম থেকে তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ, এবং যারা যাদের নাম বলতে প্রত্যেকে আসতে পারেনি তো যাই হোক বাকি যারা এসেনি তাদের বাড়িতে গিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিবে সব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। হ্যালো, तेज भारत जगत माझी परगना महल खना जहाँ शिल्प दान शुरू लेना जहाँ को आयो हर बाबा हर को बांग को हेज दाड़े कायदा आले ले टोले दाले जहाँ को हेज दाड़े खान पे हिजू तबन पे और बांखान दो आले ओड़ा तेले पहुंचाओ तो का नौका हले आले ले हटो लेआ आदो आयो हर को बाबा हर को जतो टुकुन पे हेज अकना आदो आपे दो मेहनत जागा मेहनत दी ते चला ताबन पे आपे आरे दुख लेनखान पे आले काटी जाना आले पे आपे दुख कष्ट जुदी आले ले चेष्टाया जतो टुकुन गड़ो ले एम दाड़े हपिया आले ले चेष्टाया तो नोडे काटी इंडिया ताबना आबो दो भारत जाकात माझी परगना तो तेहें अब जहाँ नोडे कमी गए 8 नंबर रे जहाँ कमी ताबनाय उनी तो भारत जाकात माझी परगना ना दाड़े हटाव कते के कमी जाए आदो नोडे इंडिया ताबना काटी अब जहाँ कमी होरा कमी कना आदो नोडे दो कमी होरा दो जाते माझी बाबा को सानाम माझी बाबा को लिया सानाम माझी बाबा को आबनी जहाँ पारगाना महल रे मेनाय ताबनाय उनी दाड़े एमाय ताबन पे और दाड़े हटाव ताबन पे नोआ गे आपे ठेन आरदासिं दोहय ताबना आलोपे हिरिज पासिर ताबना आबो जतटुकुन दाड़े मेना ताबना जहाँ खुना गे आरजाव काते भारत जाकात माझी पारगाना महल रे जहाँ कमी कनाय उनी दो आपिया थुम दाड़े एम काते गे कमी ताबनाय आदो जहाँ थुम दाड़े दो आबो बन बाड़ाया सानाम को बन बाड़ाया थुम दाड़े दो काखुना बन नामिदा आबो जहाँ आबोरेन गज गुरु कान को तहिन लेकान दिन रे साकरात दोसार बन इदी टुका को कान दो उनको के थुम दाड़े दो को एमाबन कना और नुकुआ आशीर्वाद तेगे आबोना कमी होरा को दो नंका के जांगे इदिक कना और नुकुआ आशीर्वाद तेगे आबो जतो जगह रे बन दाना दाड़े कना बन और नोआ को गे एफेरे कमी हुयो कान गया जहाँ आबो थुम दाड़े बन नाम काते रहा बन एफेरे बन कमी ताबना नोआ को ले ताबना आबो सठिक जायगा रे सठिक कमी ताबन पे सठिक मन पे नामा और सठिक जगह रे बाड़िक पे ऐको लेखान बाड़िक मन पे नामा नोआ ले काते गे दिसम हर दो नोआ गे को कयो कदा कोय लेखान कोय मानमी चिकाय कमी कनाय बाय कमी कनाय जतो हर गे को नेले कोआ कोय को सावता रना कोय कमी कनाय सावता बाहरी रे कोय बाय कमी कनाय जतो को रिके दाको आदो नोआ सावता रना जहाँ को कमी कना सावता रेन बाबा को आयु को जहाँ को कमी कना नुकु दो उनको के को थुम दाड़े तो को एमका को उनको दो को कमिया नोआ गे इंडिया ताबना
ᱟᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱠᱚᱞᱮ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱟᱣᱞᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟᱭ, ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱫᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱩᱠᱩᱢ ᱠᱮᱫᱟᱭ। ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱢᱮᱲᱦᱮᱫ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱢᱮᱲᱦᱮᱫ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ। ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱩᱥᱟᱝᱠᱚ ᱫᱟ ডাক্তার বাবু নেহরাই কানিং আবির নয়া সভাটা চাবাই দিন। ডাক্তার বাবুকে বলছি আজকের এই মত দিনের কাজটা সমাপ্তি করার জন্য তাকে অনুরোধ করছি। এই সমাপ্ত কাজটা কি আপনি একটু কথা বলে শেষ করে দিন। आंजम केदियापे नेल केदापे जे आबोरेन जेतियारी सावतारी हर को ताहें लेन खान पालेन आबोरेन हर को ले बुझे दाड़े के को आबोन दिस हुदिस बन एम चाल दाड़े के को नौका से उनका कमी ताबन पे, उनका से नौका उयहर भावनाएं ताबन पे। मानवी कना बन नाचार रे बांग ताहें कते आबो हों उद्गव हुयुग ताबना, उयहर भावना हताव हुयुग ताबना जाते जीवन रे बन बेरे राकाबोआ। मेनखान अकोये लिया आबोरेन गाखुड़िया हर कोमा आकोआ ओका उयहर ते नौका को तायनम गिदी कना नवा मा बांग लेयुग कना। तेहें आबोरेन हर को ताहें लेन खान ले बुझे हर को ताहें लेन खान आयमा लेकान जहाँ को हेज सेटर अकान और जहाँ आसे पासे रे मिनाक कोआ उनको हको आंगोज नाम किया जे आबो नौकाना आखड़ा को सपड़ा लगती मिना से बांग सपड़ा लेखान आबोआ ओका लेकाना अर्जो अर्जा को हरा बुरु ताबोना नोआ हको ऐको नाम किया। साथे जहाँ गे धरती दिसम रे हरा बुरु रेना दुपड़ुक गालमारा को हुयुआ नोय नोंकाना आखड़ा को चेतान तेगे नाना हुनर दिस हुदिस बन एर परचा रेना कमी हरा को बन सुर सपड़ाई गया। मेनखान नौका गे जुदी आबोरेन गाखुड़िया को बांग को सेटेरोआ से आबोरेन जहाँ नेवतारेन और बांग को सेटेरो ताबोना एनखान दो ओका लेकाते लाहा से बन सेनोआ। दिसम हर को पे नेले गया आबोआ अनाथ रेना ओका लेका हर बन तैयार कना से ओका लेका उयहर भावना ते तेहें तायम रेगे मिना बोना। ओना तेगे तेहें नोआ हो केरवालो अंश चतम बाखुल नोआ होय नेहल लेआ जोहार लेआ जे देला सनाम गाखुड़िया दरदिया सुसरिया जहाँ गे बन कमी कान सनाम को गे आबो मिद दुड़ुब कते मिटे नवा उयहर भावना बन हतावा जहाँ मालटो कान जहाँ नसा कान उनकाना डाहार खन जाते बन बेरेद हिजुआ सनाम कोते बन रिकया अपान अपिना कमी हरा रे गौरव बांग एम कते जाते आबो खेरवाल मानवा जीवन जियर रकाबा ओना लेकाते नवा उयहर भावना बन हतावा आ नौकाना आखड़ा करे जाते आबोरेन हर जास्ती बन आगू दाड़िया कोआ ले बुझे दाड़िया कोआ बन नौकाना उयहर भावना आबो हताव हुयुग ताबोना। नोडे होपे नेले गिया जहाँ रे नामोआ ओंडे हो आबोरेन हर को बांग को लाहा हिजुग कान ताबोना। नेल इदी पे नोआ तायनम आबार चेक लेका आबोनी पारगानाय जहाँ गे आया उयहर भावना ते
kami hora laha lagi e uyhar bhabnai hataw kada saute uni hoy rikayda jate abuak jiyon re nyamok kan dahar ko se nyam akan dahar ko joga joton huyuk tabona jate hijuk kan okto re popongra ko ingkana akhड़ा ko nana hunar akhड़ा mena'a noa do bang leyuk kana je nongka noa akhड़ा gebon saprawa ningkana aima akhड़ा mena'a ona akhड़ा ko sapra kate jate ako hoko laha sen dare'a ona uyhar bhabna hata kate e chuto kana adi kurumuti chuto kana menkhan dug riyak katha do je parganai kami kana pargana lekai kami kana aboren jahan menak kowa gakhuriya ko se aboren ato maji mapaji ko nungku hon laha hijuk lakti kan tabona enana abona sanam lekana dis-hudis bon barai nyam dareya'a se bon aika dareya'a se disom rena jahan ko chaluk kan nana hunar hor dahar ko bon barai nyam dareya'a ma enkhan nyel idi taban pe aro chet koko lay ajom abon kana.